Hello guys, good evening ug happy new year in advance. So pila lang ka oras guys, new year na guys. So mao ni day guys, update sa akong kay wa mo kumuli guys, nara ko diri guys kay na stock yun ako guys, kaning mga elimno na stock ni nako wa pa ipas ko guys na ni guys. So na prepare jud ako guys, ako itong gikan guys na kay mga friends guys na friends kay ampaw guys, Red Horse na Sprite na Smirnoff yeah. Mga guys, mga prutas guys. To guys, bye bye. Merry Christmas in advance. God bless you all. Hello, Merry Christmas.